Yan po yung 120 pesos na Andy Beef Paris Overload daw. Ayun, parang mahal dito sa Harigoto. Yan. Uy, bait naman ni ate, binigyan ng tubig si ate. Hindi pala tayo sa order dito na Andy Beef Paris Overload. Nako po, sabaw lang pala ang Andy, tsaka tubig. Niyalaman ko. Beef Paris 60, Lechon Paris 60, Chichabu Paris 60, Beef Lechon Paris 80, Beef Chichabu Paris 80, Overload 100, Andy Beef Paris Overload 120. Ayaw mo? Ayun ba, mainit? Ayan. Sige ba, gawin mo na ka na. Thank you Lord for all the blessings. Amen.